So, hi guys, it's me Julia and welcome back to my Q&A session. Today's topic is gonna be about post-pregnancy. So, everything you asked from my Instagram and yeah, okay. So, the first question. Sebelum nikah dan sesudah nikah pernah cek dokter nggak? So, nggak pernah. Pernah kepikiran karena ada yang bilang juga kan harus cek ini itu. But we didn't do it. Not sure why, just didn't do it. So yeah. Second question, program hamil. Dan banyak banget yang nanyain cara promilnya gimana. Ada ikut promil nggak? Ada makan vitamins? No, sorry to disappoint you. Tapi memang aku tipe orang yang tidak terlalu rely on vitamins. I don't take them. If people give it to me, I'll just smile. Don't judge, it's just my own preference. Aku tuh nggak konsumsi vitamin at all. I get all my vitamins from fruits because I eat a lot of them. Dan kalau zat besi gitu semua dari sayur-sayuran juga. So everything is naturally sourced and that's my own preference. Dan kalau untuk promil aku tuh nggak ada, but I can tell you that kenapa beberapa bulan awal itu sulit banget karena memang pola menstruasi aku nggak stabil banget. Memang setiap bulan ada datang, tapi tidak selalu tepat pada waktunya. Kadang tuh bisa agak cepat, kadang bisa agak lambat. Ya, ketika agak lambat itu pasti ada kayak, maybe it's this, it's the time. Tapi ternyata belum juga. That's my problem. Dan a little backstory, dulu itu pernah sempat parah banget. Ini ketika awal-awal aku mulai diet sih, dan pernah kayak terskip 1 bulan. I think that's pretty normal when you're on a diet. Tapi ada yang lebih parahnya lagi dulu waktu, I think it was 3 years ago maybe. Ada di satu masa dimana mens aku tuh beneran berantakan banget. Dia bakal datang, misalnya nih, tanggal 1 datang ya kan. Terus datang selama 1 minggu. Terus nanti berhenti lagi tuh selama 2-3 hari. Nah, nanti tanggal 10 datang lagi selama 1 minggu. Terus nanti berhenti lagi 1 minggu. Mungkin sekitar tanggal 20-an gitu bakal datang lagi. So, it was a total mess. Aku sampai pergi cari dokter, tapi dokternya bilang it's just hormone, jadi there's nothing to worry about kecuali kalau kamu memang mau punya anak. So that's a very concern over there. Jadi dari sana aku tuh udah tahu kalau misalnya nanti kelak aku pengen punya anak bakal bisa agak sulit. So what did I take? I only had Chinese medicine because that's the only medicine I trust. Aku bakal show a picture over here. Kalau ini tuh medicine-nya aku makan namanya Pao Fuling. No, that's not it. So, I had to look through my phone and nama obatnya itu Pek Hong Wan. Isinya itu 1 kotak ada 6. Ini diminum setelah mens kamu udah bersih. Jadi 1 hari cuma minum 1 biji dan 3 hari berturut-turut setelah makan. Biasanya aku sih potong kecil-kecil ya. Kamu juga bisa dilarutin sama air, tapi I don't think I can drink that. So, if you can, go ahead. Ternyata ini obat itu banyak banget temen aku yang makan juga. Bukan hanya orang yang mau promil sebenarnya. Jadi semua orang bisa makan. Ini tuh untuk ngebersihin gitu sih. Not sure what, but demi kesehatan juga. Setelah konsumsi itu selama 2 bulan berturut-turut, I finally am pregnant. Selama 2 bulan itu juga, aku juga ada konsumsi clover honey. This one. Setiap pagi 1 sendok makan, and then every night royal jelly setengah sendok teh doang. If you guys wanna buy this, I do sell them, so shameless self promotion. Kalau vitamins, as I said before, banyak juga yang tanyain aku makan vitamins apa. Nothing, I only had this royal jelly and clover honey. I think ini 2 membantu juga sih, but not sure, you can try it out. Gak ada salahnya juga makan madu ya kan. So ya. Nah, kemudian ada juga yang nyambung ke pertanyaan ini, yaitu aku ada jaga pola makan nggak? So, I eat whatever I want, tapi generally memang makanan aku itu lumayan healthy. I don't eat instant food, I don't eat junk food. Probably the only bad thing that I eat is
sweets, desserts. Yeah, that's about it. Hari-hari aku tuh kebanyakan makannya juga yang sehat-sehat, salad, fruits. I ate fruits a lot every night. Dan yeah, that's all. So moving on to the third question, yaitu ada ikutin tanggal masa-masa subur atau tidak. We actually did it for a couple of months, tapi nggak ada hasilnya juga. Mungkin itu kembali lagi ke menstruasi cycle kamu, apakah tepat pada waktunya atau enggak. Soalnya punya aku kan enggak, so maybe that's why tanggal suburnya itu nggak sesuai gitu. So yeah. So the fourth question is, apakah aku pernah suntik cervix? No, never. Karena menurut mama aku, suntik cervix itu baru ada belakangan ini. Tahun-tahun inilah, generasi kita. Kalau orang-orang dulu itu nggak ada sih. She thinks that it's not necessary. So it depends on you, what you prefer. I just follow my mom. Aku juga takut suntik-suntik, so yeah. Moving on to the next question, yaitu apakah aku ada ngerasain mual before I knew I'm pregnant? Nggak ada, but I pee a lot. And ada satu hari dimana perut aku itu bagian bawah kayak kram gitu, kayak you know when you're about to get your period. Tapi ini tuh nothing, karena memang aku udah telat beberapa hari kalau nggak salah. Cuman kayak I pee a lot. 1 jam bisa 2 kali, yang biasanya 1 jam cuma sekali doang. Padahal minumnya itu nggak banyak-banyak amat, but yeah, that's the sign. To the next question, yaitu gimana tanggepin pressure dari orang luar yang tiap hari nanyakin, udah hamil belum? Udah hamil belum? It was hard, really. Seriously, it was really hard. Paling ya bilang aja belum gitu kan. Sebenarnya ya deep down I felt very insecure karena ditanyakin terus. I know they're trying to help karena kayak mereka juga kasih petunjuk, kasih arahan, but tanggepinnya ya just smile, you know. Okay, the last question is, apakah aku pengen cepat-cepat punya anak atau berduaan dulu sama Roni? Kalau personally, aku tuh pengen berduaan dulu, tapi aku juga nggak pernah nunda karena baby is a gift from God. You never know when He's gonna give it to you. Jadi kalau misalnya kamu nunda, maybe that's the time you're going to be mother, but you don't know. Tapi ketika Tuhan mau kasih, ya udah terima aja ya kan. Aku tuh selalu ngikutin aja alurnya, prosesnya, semua I know. When it's the time, it's the time. Kalau dari sisi Roni, dia sih pengen banget ya cepet-cepet punya anak. He loves kids so much. Akhirnya kita 9 bulan baru dapet juga. But I'm quite grateful for it karena kok misalnya aku nggak bisa bayangin sih kalau di awal-awal langsung ada itu kayaknya bakal chaos banget because we had to adapt to each other dulu and it took us almost 2 to 3 months to adapt. There was a lot of fightings and arguments and I don't think that condition bisa buat aku bahagia dengan having a baby. But I'm not sure. So I'm very grateful for it karena aku diberikan 9 bulan untuk berduaan dulu sama my husband. Kok jadi emotional. And we're finally going to be a family of 3 soon. Seriously, though, why am I crying? Okay, I need to go out after this, so please don't cry. These are just happy tears, guys. So yeah. So guys, we have come to the end of this video. Sorry for being so emotional just now. And sorry if I can't help much. Tapi that's the only journey I went through. Dan if you have the same problem as mine, you can try my method. Who knows, ya kan? Dan kalau misalnya you have the perfect period cycle every month and you try this and that, mungkin it's time for you to consult a doctor. A professional help will always be helpful. Dan jangan pernah patah semangat. Never forget to pray. Don't stress yourself too much. Just hope for the best. Karena yang akan terjadi pada waktunya akan terjadi. One last thing guys, hidup itu panjang. Menurut aku kalian jalanin aja sih. Jangan terlalu dipikirin juga. Always communicate with your husband. Mungkin kamu belum dikasih berkah untuk menjadi seorang family, tapi mungkin kamu dikasih berkah dengan suami yang baik, pekerjaan yang lancar. You never know.
semua pasti ada plus minusnya sih. God will always give you when it's the time. I believe in that and always pray for the best. So yeah, thank you so much for watching.